जय जगन्नाथ। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मु रोहित आपण स्वागत होची आम चैनल ओडिया लर्निंग दुनिया को। आशा करछि आपण माने बहुत भल थिबे, खुशी रे थिबे। मु मध्ये भल रछि प्रभु जगन्नाथन को दयालु। आज मु आपण मानक पई एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो नै आछि। आज आमे एही वीडियो रे आलोचना करिबा आपण माने केमिति अल्प समय भितर यूट्यूब पई वीडियो एडिट करि परिबे। मु आपण मानक तीनोटी एप्स माध्यम रे केमिति वीडियो एडिट करा जाय शिखाइबी। बहुत अल्प समय भितर आपण माने बहुत भल भाव वीडियो एडिट कर पारे। यही प्रोब्लेम भी बहुत यूट्यूबर मानक थाए कि टाइम दे पारती ना, कहीं कारण से बहुत बिजी काम थाए, से टाइम दे पारती ना केमी एडिट करवा से चिंता था। आज कि सल्यूशन नहीं आसी। वीडियो स्टार्ट करने पूर्व मुझे कही रखे आपण मैंने मो चैनल को प्रथम थर पर आसती रेड कलर बटन को क्लिक कर साइड बेल आइकन को प्रेस कर दिखाँ। वीडियो सर्वप्रथम देखा चलते वीडियो को स्टार्ट करवा आम मोबाइल स्क्रीन। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज आम यही भिडियो आलोचना करवा आपण मैंने अल्प समय भितर केमिति यूट्यूब पर वीडियो अति सुंदर भाव में एडिट करें। आपन को वीडियो एडिट करने आप्स निहाती दरकार। आप प्ले स्टोर को ओपन करूँ। ओपन करने आपन को मु तीनोटी एप्स कहि। तीनोटी मध्य आपको जोटी भल लगे से एप्स को इंस्टॉल करी आपण मैंने से एप्स द्वारा वीडियो को एडिट करेंगे। प्रथम आप फिल्मोरा गो एप्स को डाउनलोड कर फिल्मोरा गो सर्च करूँ। फिल्मोरा गो सर्च करने द्वारा देखो सेकेंड लाइन में एप्स टी आसीगला। एबे तापर क्लिक करी फिल्मोरा गो को देखी नियंतु आपण माने भल भाव में। देखंतु एई एप्स टी एई एप्लिकेशन टी आपन को बहुत भल भाव में एडिट करा जाई परिबो। एई एप्स माध्यम रे आपनकर वीडियो बहुत भल शो करिवो। देखंतु 10 तार डाउनलोड व्यू होची 10 मिलियन लोक ताको डाउनलोड मध्य करिसंती। एबे आपन को डाउनलोड करिया पई होबो काइन मास्टर। काइन मास्टर एप्स रे एडिट करे। काइन मास्टर द्वारा मु बहुत भल एडिट करि पारे। सेति पई मु काइन मास्टर को डाउनलोड करि रखिछि। देखंतु काइन मास्टर को मु डाउनलोड करि रखिछि। ये हैला सेकेंड एप्स। लास्ट एप्स टी होची 3 नंबर एप्स टी होची आपनकर पावर डायरेक्टर। ए तीनोटी एप्स होची एका प्रकार काम करे। मु गोटे एप्स रो तीनोटी गोटे एप्स रो काम करी आपन को देखाई देबी। आपण माने सेहीपरि भाव में तीनोटी एप्स को यूज करेंगे। ये है पावर डायरेक्टर। देखो पावर डायरेक्टर एप्स टी आपड़ या द्वारा भी चाहिए यदि आप या द्वारा भी आप वीडियो को एडिट करेंगे। मु किंतु आपन को काइन मास्टर रे वीडियो केमिति एडिट करा जाय ताहा आपन को भल भाव में शिखेबी। चलतु काइन मास्टर को ओपन करवा। मु आपण मानक कहि रखे काइन मास्टर एप्स द्वारा आपण माने बहुत शीघ्र वीडियो को एडिट करेंगे। मु मध्य बहुत शीघ्र एडिट करेंगे। देखो काइन मास्टर को एबे ओपन करूची। ओपन करबा परे आपन को एमिति गोटे इंटरफेस शो करिवो। इंटरफेस शो कला परे आपन को प्लस बटन ऊपर आपन क्लिक करिवे। प्लस बटन ऊपर क्लिक कले देखो डीटी ऑप्शन आछि। आपन को एमटी फाइल ऊपर एमटी प्रोजेक्ट ऊपर जीवा पई पड़िवो। एमटी प्रोजेक्ट को गले आपन को गोटे न्यू इंटरफेस शो करिवो। देखो आपन को इंटरफेस न्यू शो करिछि। आपन को एबे मीडिया ऊपर थिबा सिंबल को मीडिया ब्राउजर ऊपर को क्लिक करंतु। मीडिया ब्राउजर ऊपर आपन क्लिक कले आपन जदि वीडियो एडिट करछंती वीडियो आपन को वीडियो को सिलेक्ट करिवे। से वीडियो आपन सिलेक्ट करिवे। एबे देखंतु आपन को को फाइल को वीडियो अछि ताकू आपन सिलेक्ट करि परिबे। मु आपन को गोटे वीडियो सिलेक्ट करी एडिट करी आपन को देखाई दउछि केमिति भाबरे वीडियो को एडिट करा जाय। मु मोर गोटे वीडियो को आपन को सामने रे नहीं एडिट करूची। देखंतु एबे देखंतु ए वीडियो टी मु नहीं छि। ए वीडियो को नहीं सरला परे ए वीडियो रे थिपा जत्ते की नॉइज माने साउंड किछि आपन को बाहर रिकॉर्ड करिया समय बाहर साउंड आसी से सब साउंड को म्यूट करिया पई देखंतु वीडियो ऊपर क्लिक करंतु। वीडियो ऊपर जस्ट टच कले देखंतु गोटे न्यू इंटरफेस शो करिवा। देखंतु मु एबे वीडियो ऊपर टच करूची। वीडियो को प्ले कर देखो ए साउंड शो कर साउंड को मुझे म्यूट करी आपन को देखेबी केमिति वीडियो को म्यूट करा जाए। वीडियो पर जस्ट टच कला मात्रे के ऑप्शन गुड़ा को आसीजिवो। एबे देखो वीडियो को क्लिक कला परे ऑप्शन आसीगला। ऑप्शन आसला परे को आपन को देखंतु गोटे तळ को चली गला परे लेखा है वॉइस म्यूट लेखा है। देखो सही वॉइस आपन को वॉइस तल को 0 करदे आपण माने वॉइस आउ आपनकर रहिबो नहीं। एबे आपन को वॉइस देखंतु मु प्ले करी मते देखाइ छी। वॉइस एबे राइट साइड रे एल एंड आर रे एबे देखंतु वॉइस मते चालू नहीं। आपन को वॉइस ऑलरेडी म्यूट हे जाई। आपन को एबे सॉन्ग ऐड करिया पई होबो। केमिति आपण माने सॉन्ग ऐड करिवे देखंतु मु आपन को सिखौची केमिति सॉन्ग ऐड करा जाय। सॉन्ग ऑप्शन ने क्लिक कला परे आपन को जे कोनोसी आपन को फोल्डर रे अछि जो सॉन्ग टी आपन फोल्डर को चली जिवे। फोल्डर को गला परे
ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ଫୋଲ୍ଡରରେ କେଉଁ ସଙ୍ଗ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଶୋ କରୁଛି। ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରକେ ସେ ସଙ୍ଗଟି ଏଡ଼୍ ହେଇଯିବ, ଆପେ ଆପେ ସେ ସଙ୍ଗଟି ଏଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗଟି ମନେକର ଧରନ୍ତୁ 6 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ସଙ୍ଗଟି ଚାଲୁ ହେବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ 6 ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲାଙ୍କ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ସେ ସଙ୍ଗଟିକୁ ବାଦ କରିବେ କେମିତି କଟ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଡ୍ କଲର୍ ଗୋଟେ ଏରୋ ଦେଖାଉଛି, ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋର ସଙ୍ଗ ନାହିଁ। ସେ ସଙ୍ଗଟିକୁ ମୁଁ ଏଡ଼୍ କରି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଇଟ୍ରୁ ଲେଫ୍ଟକୁ କଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଲେଖାଥିବ ଟ୍ରିମ୍ ଲେଖାଇଥିବ, ଗୋଟେ ଟ୍ରିମ୍ ଲେଖାଇଥିବ। ମୁଁ ତଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରିମ୍ ଲେଖାଇଛି, ଟ୍ରିମ୍ ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ରାଇଟ୍, ଟ୍ରିମ୍ ଟୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼କୁ ମୁଁ କଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟ୍ରିମ୍ ଟୁ ଲେଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼କୁ କଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟ୍ରିମ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଥାଏ। ଏବେ ସଙ୍ଗଟିକୁ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସଙ୍ଗଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ହେବ। ଜଷ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କରି ଟାଣି ଆଣିଲେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ସଙ୍ଗଟି ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସଙ୍ଗଟି ମଧ୍ୟ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା ଭଲ ଭାବରେ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟେକ୍ସ ଏମିତି ଏଡ଼୍ କରାଯାଏ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟେକ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି, ଟି ସିମ୍ବଲଟି ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ଆପଣ ଯାହା ପାରିବେ ଆପଣ ତାହା ଲେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଦରକାର, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନାମ ଦରକାର ଆପଣ ଏବେ ଲେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହିସାବରେ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେଇ ଲେଖିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟେକ୍ସ ଲେଖିଥିଲି ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତା'ର ଫଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ତା'ର ଲେଟର୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ତା ସାଇଡ଼୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଏ ଲେଖା ହେଇଛି। ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରକେ ଏମିତି ଆସିଯିବ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଫଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ଉପରେ ସିମ୍ବଲଟିକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ନେଟ୍ ଅନ୍ କରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଫଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଟକି ୟୁଜ୍ କରିବେ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏମିତି ସିମ୍ବଲ୍ ହେବ। ଦେନ୍ ଟିକ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ଫଣ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କ ସେଭ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଫଣ୍ଟଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଏବେ ସେଭ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଫଣ୍ଟଟି। ଆମେ ସେ ଫଣ୍ଟକୁ ଏବେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିମ୍ବଲଟି ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି। ଦେନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲା ପରେ ଫଣ୍ଟଟିର ଆନିମେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଯେମିତି ଫଣ୍ଟଟି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆନିମେସନ୍ ଦେବ, ଦେନ୍ ଗଲା ପରେ ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆନିମେସନ୍ ଦେବ। ଆନିମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଡ଼୍ କରି ଦେଖୁଛି। ଏନ୍ ଆନିମେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଯେଉଁ ଆନିମେସନ୍ଟି ଆସିବ ଶୋ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଆନିମେସନ୍ଟି ଦେଇଦେଲି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ। ଦେନ୍ ଏଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଶୋ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫ୍ ଆନିମେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆନିମେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଟେକ୍ସଟ ସରିଯାଉଛି ସେତେବେଳକୁ ଯେଉଁ ଆନିମେସନ୍ଟି ଦିଆଯିବ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଫ୍ ଆନିମେସନ୍। ଅଫ୍ ଆନିମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫ୍ ଆନିମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ଲେ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଟେକ୍ସଟଟି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସିଛି। ଏବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଭଏସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ବଢ଼ିଆ ସୁଟ୍ ହେଇଚାଲିଛି। ଏହି ଆପ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଭଲରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆସୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।